نگاه دیگه. Biz Rusiya'da bazı meşakki yapım çiğ uzmanları. O da dikkat etmek için. O zaman yakın. Bakın bir söyleyeyim şunu. Зайцев там 17 долларов. Очень много, как они определить, я вам презентацию покажу. В интернете, в принципе, тоже есть. У Артем, мы заказываем то, что сердцебиение, какое у вас настроение, очень много про этих, она все данные приносит сюда и на телефон. И уже экран кушадан есть, да? Не, кушадан нет пока. И на заряд или не? Да. Заряд, не заряд, электронный. Бат любой намуди суат хазоргон намуди и алишмекна. Человек чему намуд макулас, не живем мешать кузарында. Вся информация, которая у нас на телефоне, вы то, что двигается у вас талабот, солосолки, ширкеты умиджониаски, дар ҳами ҷаҳон медонам ин нафақат ширкате ки босифат ва чике мегӯянд модный бренд мебошад майда как бы соласол клиентамон бисёр шуда дар Тоҷикистон. Масалан ба чӣ бештар таваҷҷӯҳ доранд ҷавонони мо? Бисёртар ба планшет ва телефон. Телефони кадом насл? Навтарша интихоб мекунанд, ки модели наваш барод روز مثلا مدار 6 پلوس برآمدگی اما بسیارتر با وایونی با میگیرن. کدام قشر بیشتر میخرند از این مغازه که درسته مثلا وای ناو داره تلفن و پلانشت های ناو پیشنهاد میکنن؟ هر خیلی آدم اصلا بیزنسمن و بانکی رو وای میکنن لیکن چیزی که مو پرکتیک نشون میده استودنت‌ها میبینن میگیرن. خودی همین خریدارا یگان بار به شما از جهت نرخش شکایت میکنن که اگر ارزان بود خوب میشد؟ حتما البته گپ میزنن ما میفهمونیم که برای چی نرخش این خیلی برای که با واسطه اینترنت همه اینفورماسیا گشوده است میتونن از تمام جهان ببینن نرخش چقدر لیکن نرخی بعضی جا از ما فرق میکنه بعضی جا از ما کمتر قیمت‌تر بعضی جا از ما ارزان‌تر این وابسته از واردات واردن مول برای که هم налоги هر دولت هر خیلی است نگاه کرده نرخ هم از دیگه جو دیده فرق میکنه. از این صد خریداری که وارد میشه و هر روز چند نفرش هم چشمش آب داده میرود و چند نفر دیگه روز بیرون مثلا 100 کس چند نفر ممکن از 100 کس ممکن 7% 6 و از 5 تا 6-7% خریدار میباشد.